दावत व तबलीग उनके रग रग में था, उनके दिल में था, उनकी ज़बान में था। अकबर साहब का इंतकाल करना वाकई में वादी लोलाब के लिए और ख़ुसूसन हल्का टिक्की पोरा के लिए एक बहुत ही बड़ा नुकसान है, क्योंकि अगर कोई नया साथी होता था जिसको पकाना नहीं आता हो तो वो खुद उसकी भी खिदमत करते थे और ये नहीं देखते थे कि आगे कौन है, छोटा है, बड़ा है, किसका बच्चा है, अमीर का है, गरीब का है। दिखता था जब भी वो मस्जिद में आते थे, बयान करते थे, तो उनके बयान में भी एक ख़ास असर होता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अकबर साहब का इंतकाल करना वाकई में वादी लोलाब के लिए और ख़ुसूसन हल्का टिक्की पोरा के लिए एक बहुत ही बड़ा नुकसान है, क्योंकि हमने बचपन से ही अकबर साहब को देखा है और अल्लाह ताला ने इनको बहुत सी खूबियों से नवाजा था। लेकिन एक खूबी जो मुझे बार बार याद आती है जब भी मैं अकबर साहब का नाम लेता हूँ या सुनता हूँ या जब भी उनका जिक्र आता है, कि मुझे याद है बचपन में जब हम छोटे थे, हम खेल रहे होते थे बच्चों के साथ, तो अकबर साहब जब भी रास्ते से गुजरते थे तो दूर से ही हमें देखकर वो बाजू फैला रहे थे, बाहें फैला रहे थे और हमें गले लगाते थे, हमसे मुसाफा करते थे, वहीं से हमें सलाम करते थे और हाल चाल पूछते थे, गले लगाते थे और ये एक रूटीन बन गया था उनका। और हम शौक़ से, जब हमें लगता था कि अकबर साहब रास्ते से आ गए तो हम दौड़ के जाते थे उनके पास, क्योंकि उनके चेहरे पर वो मुस्कुराहट और जो उनका मिजाज था और हमेशा जो एक ख़ास किस्म की मुस्कुराहट उनके चेहरे पर रहती थी, हम भी बेचैन रहते थे वो मुस्कुराहट देखने के लिए। और ये फिर हमारा मामूल बन गया था कि जब भी हम सुनते थे कि अकबर साहब आ गए तो हम जाते थे उनके पास, वो हमें गले लगाते थे, प्यार करते थे हमसे। तमाम जो बच्चे छोटे होते थे जो खेल रहे होते थे रास्ते में, जब भी अकबर साहब वहाँ से गुजरता था तो उनको गले लगाते थे, उनको यहीं से सलाम करते थे। और ये जब भी अकबर साहब का नाम आता है तो ये उनकी एक ख़ास किस्म की खूबी ये मुझे बार बार याद आती है। उसके बाद ये सिर्फ बच्चों के साथ उनका मामूल नहीं था, बल्कि जवान भी जब रास्ते से गुजर रहा होता है या कोई बुज़ुर्ग गुजर रहा होता है तो वो उनको गले लगाती थी और दूर से ही जब भी वो किसी को देखते थे तो दूर से ही वो बाजुएं फैला रहे थे और ये नहीं देखते थे कि आगे कौन है, छोटा है, बड़ा है, किसका बच्चा है, अमीर का है, गरीब का है। और उनके चेहरे पर वो जो मुस्कुराहट थी वो मुझे बार बार याद आती है और जिस तरह से वो गले लगाते थे और हाल चाल पूछते थे। अगर कोई किसी किस्म की किसी को परेशानी भी होती थी, लेकिन अकबर साहब की वो मुस्कुराहट देखकर वो उसकी आधी परेशानी वहीं पे ख़त्म हो जाती। तो बहुत ही कम लोग ऐसे होते हैं जिनको अल्लाह ने इस खूबी से नवाजा होता है। फिर जब चूँकि वो एक उस्ताद भी रहे हैं, मुझे कम ही मौका मिला उनके पास पढ़ने का, लेकिन जितना भी टाइम मिला मैं वो गनीमत समझता हूँ, क्योंकि स्कूल में भी उनका एक ख़ास असर रहता था। हमेशा उनकी इखलाकियात पर वो ज़्यादा तवज्जो देते थे और इस्लामिक राय में कलमे, दुआए कुनूत, आयतुल कुर्सी, सिफ़त ईमान और दुप्तिमी या सिमामी, जो भी इस्लामिक नज़्में थे वो उन्होंने बच्चों को ज़बानी याद किए थे। और उनका जो एक अंदाज़ बयान था, जिस तरह से वो पढ़ाते थे, बच्चों को याद कराते थे, वो एक ख़ास किस्म का अंदाज़ था और बच्चों को भी अच्छा लगता था और शौक़ से हम जाते थे अकबर साहब के पास, अकबर साहब का पीरियड पढ़ने के लिए, क्योंकि एक ख़ास किस्म के अंदाज़ में वो पढ़ाते थे। और आज भी वो नज़्में, वो कलमे उसी तरह से हमें आज भी याद है जिस तरह से उन्होंने पढ़ाया था। और चाहे सूरतें हो, कई सूरतें उन्होंने ज़बानी याद कराए थे और कई के माने भी याद कराए थे और उसी तरीके से वो हमें आज भी याद है। और बहुत कम उस्ताद ऐसे होते हैं कि जिनका अंदाज़ बयान आपको उसी तरह से याद रहता है जब आप फिर बड़े भी होते हो, कि किस तरह वो पढ़ाते थे। और फिर जब चूँकि एक ख़ास वक्त ज़िंदगी का, और मैं कहूँ कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने दावत व तबलीग में गुजारी और
جو ان کی محبت تھی دعوت و تبلیغ کے ساتھ، جو ایک قسم کا درد تھا لوگوں کا کہ لوگ صحیح راستے پر آئے، وہ ہمیشہ ان کے بیانوں میں دکھتا تھا۔ جب بھی وہ مسجد میں آتے تھے، بیان کرتے تھے، تو ان کے بیان میں بھی ایک خاص اثر ہوتا تھا اور شوق سے لوگ ان کا بیان سنتے تھے۔ اور جس طرح کے واقعات وہ بیان کرتے تھے، وہ اس طریقے کا اثر ہوتا تھا کہ وہ جو بھی بیان کرتے تھے وہ زبانی یاد رہتا تھا لوگوں کو، کیونکہ ان کا بیان سیدھا دل پہ اثر کرتا تھا۔ ایک خاص قسم کا غم ہوتا تھا ان کے بیان میں، نوجوانوں کے لیے، امت کے لیے۔ اور اس طرح کی شخصیت بہت کم ایسے لوگ ہیں جن میں اس طرح کی خوبیاں ہیں۔ اچھا، دعوت و تبلیغ کی جب ہم بات کرتے تو میں نے بھی کئی سیروزے ان کے ساتھ لگائے، وہ امیر ہوتے تھے، اور جو شفقت ان کی تھی نوجوانوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، ایک خاص قسم کی شفقت۔ کم ہی لوگ ایسے ہوتے جن میں اس طرح کی شفقت ہوتی ہے۔ جب ان کی باری ہوتی تھی، مجھے یاد ہے امیر ہوتے تھے اور خدمت کی جب باری ہوتی تو دل سے خدمت کرتے تھے۔ اگر کوئی نیا ساتھی ہوتا تھا جس کو پکانا نہیں آتا ہو تو وہ خود اس کی بھی خدمت کرتے تھے۔ کسی کے پاس زیر تعام نہیں ہوتا تھا، وہ خود اپنی جیب سے دیتے تھے۔ اور میں نے دیکھا ہے جہاں پر بھی کوئی نیک کام ہوتا تھا، دینی کام ہوتا تھا، اکبر صاحب پہلے اپنی جیب سے نکالتے تھے، چاہے زیر تعام ہو یا جہاں کہیں بھی میں نے دیکھا، ہمیشہ اکبر صاحب اپنی جیب سے شروعات کرتے تھے، اپنی جیب سے پہلے نکالتے تھے۔ لیکن دنیا کا یہ دستور ہی ہے کہ ہر کسی کو ایک نہ ایک دن جانا ہے۔ ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، کروٹ کروٹ انہیں جنت نصیب کرے، ان کے اہل خانہ کو صبر عطا کرے، اور جس طرح سے ان کا انتقال ہوا، ہر کوئی کسی کی تمنا ہوتی ہے کہ ماہ رمضان ہو، پھر اللہ کے راستے میں ہو اور عصر کا وقت ہو، یہ خوش نصیبی اس کی ہر کوئی تمنا کرتا ہے کہ میری بھی ایسی موت ہونی چاہیے جس طرح سے اکبر صاحب کی موت ہوئی، جس طرح سے انہوں نے انتقال کیا، وفات پائی، دعوت و تبلیغ میں تھے۔ اور حدیث پاک کا یہ مفہوم بھی ہے کہ جس کام کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کام کو آپ دل سے پسند کرتے ہیں، جب آپ کا خاتمہ بھی اسی کام پر ہوتا ہے۔ تو دعوت و تبلیغ ان کے رگ رگ میں تھا، ان کے دل میں تھا، ان کی زبان میں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا انتقال بھی اللہ کے راستے میں تھے، لال پورہ میں، وہاں پر ان کا انتقال ہوا۔ ہم دعا یہی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی موت نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، اور ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل عطا کرے۔ بہت بہت شکریہ۔